वेलकम टू आवर चैनल देव लाइफस्टाइल। तो भाई बाहागर पार्ट 2 वीडियो तो देखिए केते गहली केते बजट नहीं भाई आइले तो बाहागर विचुअल तो ये आरंभ 1 2 3 स्टार्ट। ये कहूची आज हम कंडेई बाहागर रूपाली बाहागर रूपाली रो कंडेई रो नाही आज हम संग बाहागर आज हम संग बाहागर ए मखारी देई पाटोड़ी आज मुते बे साजी मोरड़ी से राई जीवो तो तापर आम बहुत टाइम है तो आम डिनर सारिलु तापर टिक मजा मस्ती करूँ छोट भाई सहित डालमा 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 तू गोटे कह मटन मटन ए संतोष माने कौन कार्तिक पनीर दही बैगन भात और राई धोखा देकी दीदी पलौसन छाड़िकी कहते रात रहा बोल डांस करिया बोली सब धोखा धोखा भल नुह कर्म ही भगवान आज रात कौ कर्म कर सकाल समझ जाए सांग तुम रही सकाल सकाल पैसा रखीदेव समझे मुझे जापरि जानच कि नहीं तू भी रही केंद्र मोर परदिन एग्जाम अच्छी पूरा मोर परदिन एग्जाम अच्छी समू भाई डांस कर वीडियो हो ब्लॉकिंग अरे हनुन तू तो अनेक शनिवार हम ना देख देख ये शुक्रवार कौन कर सतोषी माँ ओषा जेन 12टा बाजी जाइए आ संभाली पानी मटन बाड़ाऊँ सी है मो दीदी माने गोल्डी दीप्ति आ ये जीवन आ ये नहीं ये आम मालकानगिरी क्वीन आ पारादीप क्वीन धोखा देकी पलैं ତମର ବନ ହଉଛି ମିର ଭାଇ ପକାଅ ए नामू आस ब्लॉग देखियो नी खानी बाहागर देखियो आस गीत लगे शही पड़ू मामू मूड अप छाड़े जी बोली दुख कर कांच बोधे आना फ्री फायर खेल बाहागर देखू तो से सांगटे कौड़े गला मत नाज आउ मीर भाई बढ़िया हो मीर भाई जोर मारे भी चलो कि नहीं आज मारी दी हजार कमी ना 5000 भाई 5000 फीस कि ना भाई अच्छे देदेवे कि ना गोटे दिन तो गोटे दिन 5000 है 3000
ତାକୁ ଖୋଲି ସାରି ଦେବୁ କି ନାହିଁ ଆଗୁଆ ଦେଇ ନ ଖୋଲିବେ ନ ଖୋଲିବେ ବଇଥିବେ ବଇଥିବ ରାତି ଯାକ ହେଲା ଭାଉଜ ତୋର ବଇଥିବ ରାତି ଯାକ ମର୍ମାଣୀ ଦେବର୍ମଣା ମର୍ମାଣୀ ଦେବର୍ମଣା ସାଦୟାମି ସୋମରାଜା ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଦି ଜଣ ଯାକ ହାତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ହାତରେ ତ ରଖିଦେ ଆଘାଟେ ତାହା ଟିକେ ଫଟୋ ଆଗ ଯାଉ ଯାହା ତ ତାପରେ 2000 ମୁଦିରେ ଆମର ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଗଲା ତ ଆମ ଝିଅ ରାଜି ହେଇଗଲା ତାପରେ ବ୍ରୋ ଟି ଯୋଉ ଖଇକା କ'ଣଟା କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ତ 10 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ତ ଏଇଠି ପୂରଣ ହେଲା ତ ଦିଦିଆ ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ତ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ 10 ବର୍ଷର ନା ସିନ୍ଦୁରୀ ବାର୍ଦ୍ଧନା ସୁଭାଗ ଟିକିଲି ଲଗେଇକି ସିନ୍ଦୁରୀ ବାର୍ଦ୍ଧନା ହେଲା ତାକୁ ରଖ ଚୁଡ଼ି ଘୁଡେଇ ନା ସେ କାମ ଅଛି ଚୁଡ଼ି ଦିଅ ସରିନି କାମ ରଖ ତମକୁ ଅଣ୍ଡେଟା ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଏଇଠି କଣ୍ଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ଯିବ ହରି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଥିବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାର ଅନୁରୋଧ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ତାପରେ ଆମର ବରଣମାଳା ପକାପକି ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ ତ ଭାଇ ପୁରା ରାଜା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍ରେ ଦିଦିଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ ପୁରା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦିଦି ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ ତାପରେ ଦିଦି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଏଇଟା ପୁରା ଫନି ମୁଡ୍ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ସେଥିପାଇଁ ମିହିର ଭାଇ କହିଲେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କର ତ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲି ହେରି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଗୁଦଗୁଦିଆ ବଦନକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମିଳନ ହେଲା ଯେଉଁ ବାବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମିଳନ ଇମୋସନାଲ୍ କିଛି ତ କେହି ହେଇନ ସତରେ ହେଇଯାଇଛି ବି କାହିଁ ହଁ ସତରେ ଦେଖିବା ଲୁହ ନା କ'ଣ ଦେଖିଆ କାହିଁ ଲୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତମ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟିଚର ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ଖେଳ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ ତ କଉଡ଼ି ଖେଳ ହେଲା ତ କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ତାଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତିରେ ବାହାଘର ହେଉଥିବାରୁ ଜୋତା ଚୋରା ତ ହେଇପାରିବନି ତ ଆମ ନାହିଁ ଏଠି ଜୋତା ଚୋରା ନିୟମ ବଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ତ ଅଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ ହେଲା ରୂପାଲି ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା ମୁଁ ତ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ନହେଲେ କିଏ କରିବ ଭଲସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେ ପୁରା ନଖରେ ଚିହ୍ନି ଦେ ନଖରେ ପିଠା କରିଦେ ଦେ ଦେଖିବା କେତେ ଭାଉଜ ଡାକ ତ ଛାଡ଼ିବେ ଦେଖିବା ପୁରା ଛାଡ଼ିବେ ହଁ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ହାରିଗଲେ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଥିଲା ଅଲଗା କିଛି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ସେଟା କ'ଣ ମାରନ୍ତି ବଟ୍ ଆମର ତ 2 ଜଣ ଯାକ କଉଡ଼ି ମାନେ ହାତ ଉଠେଇବେ ତ ଭାଇ ଝିଅ ଉଠିବେ ତାପରେ ପୁଅ ଉଠିବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସେଟା ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା ତ
ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖ। ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ସବୁ। ହଁ ମୁଠା ମୁଠା ଦେଖିବା ବଳଟା ଜଣା ପଡିବ। ଭାଇ ଟ୍ରାଏଲ ରେ କର ଥରେ। ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଦିଅ ହଳଦୀ ସବୁ ବାନ୍ଧି ତ ହଳଦୀ ଦିଅ ବାନ୍ଧ। ସବୁ ମିଶେଇକି ବାନ୍ଧେ ଭଲରେ ବାନ୍ଧ। ହଁ ଫିଟିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ହେଇଯାଉ। ଏଡେ ଶୁଣ ଏଡେ आराम से पूछूंगी थोड़ी रहे गोटे गोटे साइज कर दियो फोटो वीडियो न सेट करो अरे कौन फड़ला पकोन रखी दियो कौन फड़ला आदाले उठेबे कोनटा एना काढे उठिया वाला खाली फैमिली फोटो मार दबा घरे गले कोन तू कुआडे गलनी फाइनली मिशन सक्सेस नहीं फाइनली बाहागर सक्सेस उठे के आने नी पड़ियो लागे 1100 पड़ी जी तो 5 दिटा हम गोटे दो आसा 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 गिफ्ट सरो जहां जहां तबे किणी भरी स्टूडियो अछि अभी संभांग भाई जगन सहित आम किसी मजा मस्ती करते आम जगनटा बहुत बढ़िया पिला भाउज कौन हाँ भाउज भाई दीदी कह कि कौन कह कि कह दीदी ए जा खाइबा को आनिबो हला दी तमे तमे मना कर मत भोक लागुन मैं 3 थर बचाई लगे आउ कि कहबनी किसी कहबनी भाई गोटे आक्शन देखा बहुत लगे भल गोटे आक्शन कर दियो जाक बच माने किसी गोटे आक्शन कर कह लास्ट कह कौन मैंने बाहागर सबको पड़ेनि हाँ कि गोटे कह मैंने बाहागर जमी कहूल कि गोटे कह कि गोटे भाई दीदी हाँ कौन एटा कि गोटे कहन कह कह कहन हाँ धीरे धीरे भी हो धीरे धीरे भी हो किसी नहीं कह यस दीदी कांति बोली मत लगे हेंती माने मु करछि ब्लॉग मु गोटे मोर आसनी दीदी भाई मु केन देखा जाउछि भाई कहनु आउथरे को केन देखा जाउछि शाहरुख खान पर ना इंस्पिरेशन को मांग पड़ी अछि तमे ही देखो मु केन देखा जाउछि अरे कोन दुल्हन शाहरुख खान ए तू दीदी दीदी मु केन देखा जाउछि पूरा कष्ट हां मु पचार जो मु केन देखा जाउछि विक्रम ए जो ना केन देखा जाउछि ए कह दुल्हन ए जीवन मु केन देखा जाउछि अरे कह रे मो सांग कुआडे गला सेटा तापर यही टाइम तो बहुत इमोशनल तुम वीडियो करी पारनी भलरे तो ये आम बाहर शेष हो गला तो यदि आप वीडियो भल लाइक कमेंट शेयर करें भूलिए।